তাকে মোমেন্টাম এবং উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেবে আমাদের তানজিরা খাতুন। और ये देखिए एमएलए हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब को उत्तरीय दिया जा रहा है। इससे पहले फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। स्कूल की बच्चियां और ये मोमेंटो पेश किया जा रहा है स्कूल की जानिब से। बदतल्ला हाई स्कूल एचएस एनुअल स्पोर्ट 2026। আমাদের বিদ্যালয়ের সম্পাদক তথা 140 নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা আবু তারেক মোল্লা মহাশয়কে বরণ করে নেবেন মান্তাসা পারবেন, ক্লাস 11, রোল নাম্বার 2। মান্তাসা পারবেনকে আমি বলব যে আমাদের বিদ্যালয়ের সম্পাদক আবু তারেক মোল্লা মহাশয়কে বরণ করে নেওয়ার জন্য। ये देखिए तमाम स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये वार्ड नंबर 140 के अबू तारिक मुल्ला काउंसलर को दिया गया फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। देख रहे हैं आप कवरेज लोकल जर्नलिस्ट की देख रहे हैं आप। स्टूडेंट्स की जानिब से गुलदस्ता पेश किया गया है। अबू तारिक मुल्ला काउंसलर वार्ड नंबर 140 और ये उत्तरीय पेश किया जा रहा है। और ये देखें बच्चियां मोमेंटो देते हुए मोमेंटो पेश करते हुए अबू तारिक मुल्ला वार्ड नंबर 140 से काउंसलर। और ये तमाम गेस्ट यहाँ पर मौजूद है। देख रहे हैं आप एक्सक्लूसिव कवरेज द लोकल जर्नलिस्ट की। আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে বটতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি ডক্টর আলাউদ্দিন সাহেব, বটতলা গার্লস হাই স্কুলের সভাপতি সাহেব, পরিচালন সমিতির সভাপতি ডক্টর আলাউদ্দিন সাহেবকে বরণ করে নেবেন আমাদের সিমরান একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। তাকে সুফি পরেটা সুফি রেডি রাখতে বলো, সুফি সবুকটাকে রেডি রাখতে বলো। পরপর तमाम स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स की तैयारी में हैं। তানাকে উত্তরীয় পরিয়ে পুষ্প স্তবক দিয়ে এবং মনোনয়ন দিয়ে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। সবাই একটু জোরে হাত ধরে দিয়ে স্যারকে অভিনন্দন জানাবেন। सर एदिके देखবেন স্যার। বাবু একটু সরে যাও বাবা। আমাদের বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি মাননীয় শেখ শফিউদ্দিন সাহেব, বদরতলা হাই স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি, তারাকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেবেন পুষ্পস্তবক দিয়ে। সুফি পারবেন চলে যাও। मैं आपको बताता चलूं बदतल्ला हाई स्कूल एचएस एनुअल स्पोर्ट 2026 13 और 14 जनवरी 2026 को होने जा रहा है प्रोग्राम। और আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন तमाम देखे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है। বটতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি জনাব রিজওয়ান গাজী সাহেব, আমরা গোল্ডি বলে পরিচিত, সেই রিজওয়ান গাজী সাহেবকে আমরা এখন মোমেন্টো দিয়ে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেব। এখানে
বরণ করে দেবেন সদুত্তা নওশাদ। সদুত্তা নওশাদ তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি সবাই একটু হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবো। আমাদের মঞ্চে উপস্থিত রয়েছে